3 point. Ay, putang ina. Wala. Wala na. Nice. Wow, may score ka agad ay. Mike. Yun. Good. Binigay kay Menes. Pinasa kay Marte. Drop pass to. Oy, Dalawa na oh. pinasa kay Martin. Saison. Nice steal ni Marte. Ano ba yan? Menes, tumatakbo. Uwa. Masahit pa balang yan. Sabay. Three seconds. Yung makaraan, umuwi ka agad eh. Nice. Patay tayo dyan. Ay! Ano ba gagawin? Babato! Ayun na! Technical! Nag-aaway! Tato ka man o! Jimenez! Down. Utak. Ina, pasa. Amen. Layup. Hey! Look. Hal. Kapitan ba yan? YouTuber natin. Yun, oh. Brexel TV. Astig talaga yung mga committee dito. Love you. Mama chup ng bebe time. Minas amahin. Nice steal ni Marte. Minas break. Time out kami. Menes. Time out. Score po, 17-6. Lamang po ang Mitsubishi ng 11. First quarter. Grabe tambak. Grabe tambak. Araw-araw po ito nagpa-practice sa Samsa. Pinig. Up. Ay, nice steal ni Marte. Huling-huli ang laro ni Minas. Menes ah. Sab, okay. Ay, andito na pala yung idol ko. Sip. 19-6. Marte, 3 point. Huli din. Wala, rebound. Bad. Estilo ni Marte, naamong naarami nito si Marte ah. Mameng, uy, si Bad. 3 up. Marte, up. Tandaan lang, man. Minas, nag-dribble. Bad, tumangka sa 3 point. Sumablay, rebound by Karope. Dinamit, tap ni Jimenez ang play. Binigay kay Marte. Dinikot kay Morales. Tumira sa 3 point. Sumablay, rebound. Up. Minas, dribble. Binigay kay Bad. Pumuloter. Si Minas ulit. Rebound. Up, nakuha ni Jimenez.
Uy! Nadala na ng bola. Bibigay kay Bads. Sinikot ka Pwed. Dribble. Binigay kay Minas. Uy, binalik pa kay Maming. Dribble. Ayan na uli. Floater. Rebound ni Maming. Wow, kinalawit. Morales, 3 point ulit. Wala, sablay. Rebound na. Doon na pala sa loob. Yung ace player ng Baby Time. Maming. Hop, butik na. Nakatalikot. Hinikot ulit. Wing side. 3 point. Wala pa rin. Rebound ulit ni Bads. Ngayon na bola. Binigay kay Karope. Naipit. Nalilate lang. Naipit ang pasa. Ayun, Semina. Hop, good. Hop, kumat si Bermudez. Wala. Ayan na si Bads, nag-dribble. Layup. Hop, baligtad ang Pectus. Niliriban ni Menes. Hop, pinasa. Hop, Bermudez. Ayan na, paspek. Hop, nakita ni Menes. Outside. 16. 30 seconds. Nice one. Mike. Ilaliman nyo. 10 seconds. Uli. Bigay. 2 seconds. Ayan ang Rivera, ang ace player ng Baby Time. Uy, na-steal ang pasa, kitang-kita. Ayan na si Menes, masipag na bata. Ayun, nabalakang. Ayan, Toto, puminta sa 3 point. Uy, malakas. Ayan, buti na si Rivera. Top na play. Renato, napunta kay Ortiz. Ayan na. Rivera, ayan na si Rivera. Uy, hindi nakatingin si Baby manager. Uy, si Bads, oh. Ayan si Menes. Tatakbo kailangan natin Uy, sa pass rate. stop. Up, 3 seconds. Black. Pinasa sa ilalim. Up, nakuha ni Bads. Uy, naabot pa ni Marte. Yung biruwi mo. Ortiz, uy. Nag-fumble konti pero na-rover. Ibigay kay Marte. Umipig. Ayan na, binuhat na. Kaya si Minas. Oh, na-steal uli. Bermudez. Robo na. Morales. Uy, 3. Huwag na pong ano. Black. Uy, suman step. Nag-euro. Commanded. 5 seconds. Nang second quarter. Si Morales tumira ulit sa malayo. Long distance. Sumasayang yung mga rebound na ganun. Ayun. Pero ay, nakita pa. Baba. Ayun na, Morales. Kinaliwa. Oh, si Bads. Yung dadala ng bola. Pedro. Shooting. Maganda shooting yan. Rivera. Uy, counted. Foul ka. First foul. Oh, wala pa rin. Na-rebound ni Fred. Count. Wala. Hop, counted. Automatic yan pag violation. Palit. Pedro, rebound. Ayun. Score 41-30. Morales, bola. Pinaut. Bagain. Yan na naman. Boarding. Moves ka kalaban ah. Bini-basic lang tayo ah. Ayun, si Bads. Nag-aabang. Uy, sayang. Rebound. Wala pa rin. Rebound pa rin. Wala pang dead ball. Kaya nakapag-save yung Jimenez. Ano oras, ref? Ayan, Marte. 3 point. Wala. Rebound. Baby time. Up. 4 minutes and 46. Second quarter. Marte.
Uy, masipag talaga ito si Pagay. Nakakakuha ng play. Ng coach, bilisan daw. Ayan na si Rivera. Nakahid na yan. Uy, paborito niya yun. Uy, may foul. Good shot para kay Rivera. Uy, may throw. Nandiyan pala si Jack sa kabila. Counted. Gitna. Ayan. Marte, ayan na. Basic ng perimeter yan. Ayun, perimeter talaga. Sina. Kaya, sino na tayo? Ayan si Mami. Seryoso na rin. Ortiz, Marte, ayan naman, perimeter. Yeah. Minas, di makadiskarte. Binalik kay Minas. Binalik kay Mameng. Hop. Nag-iisip si Mameng. Ayun. Nabitawan ni Rivera. Nakuha ni Bulaklak. Pinasa. Nabitawan ulit. Bulak. Hop. Si Baby Time. Binalik kay Mameng. Ayun. Nadukot. Drip. Minas, ayan na. Matakbo. Pinasa kay Mameng. Uy, panda pa yun eh, finger roll na. Okay, natin. 2 minutes and 20 seconds. Marte, yun naman. Hinihimpi. Minas. Si Prexion TV. Pumasok na pala ang vloggers natin. Uy, pagtapos ng game, tayo lahat. Morales, 3, wala. Rebound by Mameng. Uy, ang ganda ng ball. Baby time! Manager! Shoot! 45, 49. Apat na lang pala to. 1 minute and 20. Wala na pong time out ang Mitsubishi. Isa pa sa Baby time. Si Bagay, tumangka sa 3 point. Uy, 40. Oras, 1:09. Rivera, 10 seconds. Shot lock. Rebound me. Ayan na, Rivera. Tira si Prexion TV. Oy, muntik tayo no. Maming rebound. Nag-iisa si Mami sa rebound. Oy, kinakain. Second quarter. 3 point ulit. Mura. Uy. Hop. Foul. Ayan. Uy, Rivera. Pulote, sayang. Uy, Baby time. Rebound. Uy. Jimenez. Uy, naiwan. Hop, foul. Seconds na lang po ng second quarter. Baby. Hop. 3 seconds. Wala na pong oras. 55-47. Boss, ilan lamang nila, boss? Wala po ang lamang. 55-47. 3 point, wala po. Rebound po ni Baby Time. Third quarter pa. Ayun na. Tumangka ng 3 point. Nagpa-practice. Nice, Bats! Ayun na. Bats. Liman lang. Kumat si Ortiz. Si Ortiz. Outside. Ano naman? Sana all. Baka naman, Jack. Jimenez. Pumikot sa ring. Rebound ni. Ayan si Mameng. Puta tayo naman. Hirap talaga pag kilala mo ang kalaban. Rebound. Kasam. Grab. Ayan na. Mameng, dribble the ball. Binalik kay Pet. 3 point ba to? Wala, binalik kay Mameng. At umikot si Mameng, binalik ulit kay Pet. Short. Rebound ni Marte. Ortiz, magtitimon. Kita mo nasa din ako sa motor. Tayong palusot tayo. Ayan. Sinira na yung ano. Sa bakasyon ka ba? Ayan, si Badsam rebound. Ayan na, malaksak. Wala sablay. Natapik. Kay Ortiz. Parang di yung sasabi? Ayan, tumatapos si Ortiz. Natapik ulit. Ha? Pero! Papaw, ayan na. Pinasa kay Mameng.
Dukot ni Maming sa ilalim. Yan na, si Menes. Kakayod. Hop, foul. Ano, mong kayong ganyan ha? Tijak ito technical oh. Sorry po. Hop. Binabangga. Yan si Pau. Uy, tumama si Pau. At ang payong namin ay pang beach na beach. Summer na summer, pero taglami. Jimenez. Siligay Morales. Titira uli ng 3 point. Hop, kapos. Rebound. Good. Wala pa pong line ball. Yan na, si Maming. Rekta na. Ay, connection. Tatlo na lang po. 57-54. Oras, 7 minutes. Yan, si Menes, pinasa ang Murunas. Ortiz, Kapos, Marte. Oy, foul count. Op, Kapos. Rebound ni Buds. Yan na si Pau. Kakain na. Oy. Nabitawan ng bala. Sab sa ko. Bola! Oy! Nanakaw play. Sayang. Nauwa. Ayan na si Minas. Ito, magkalaban. Op, foul. Ayan na, Buds. Rivera. Ay, si Angson pala yun. Ang Rivera. Ay, pala si Rivera. Rivera. Maming. Ayan naman si Maming sa ilalim. Oop, Rivera. Oh, 3 seconds. Score, 59-54. Morales for 3. Outside shooting na lang ginawa nun. Ayan. Ay, nakita na. Ayan si Menes. Daanan ng mabibilis. Ay, foul. Ayun. Oy, sablay. Rebound by Bud. Kay Minas. Natitimon. Ayan, kumat si Angson. 3 point. Ay, rebound by Maming. Wow. 63-56. Sorry. 63-56. 5 minutes. Hop. Outside. Subs. Batang Samson na rin to. Ito po yung kapatid ni B-Boy sa Korea. Yun! Hop. Morales. Nag-crossover. Hop. Foul. Hop. Numanakaw piling ka pa. Nauwa ni Bas. Kitang-kita. Ayan. Nag-practice yan eh. Si Samsa eh. Ay, sayang eh. Boy. Time ball. 63-58. Ayun na. 60-63. Tatlo na lang po. 4 minutes. Ayan. Nagagalit ang point guard. Idol Awas. Ayan na. 3 points ulit. Oop. Binato. Wala. Rebound. Natapik ni Marte. Nakuha ni Bagain. 5 seconds. Wala. Rebound. Oy. Estel Jimenez. Ayan. Marte. Outside. Bola po ng baby time. Oy, kumat, Yangson. Kanina pa sinusukat yun, wala talaga. Op, foul. Score, 63-61. Op, na-rebound ni... Oy, all na po. Inol po ni manager. Ng baby time, inol ng baby time. All 63. Oy, Menes, foul counted ulit. 3 minutes and 10. Sablay pa rin. Mukhang di pa rin talaga ano. Menes. Pinasas ba? Binalik kay Minas. Nagarat na ang ampe. Kay Buds. Ay, Sebaste. Pinasa pa. Binukot. Oh, foul. Ay, sablay. Open po ang mga... Ay, Jimenez. Uy. Dalang pasa na yun, oh. Uy, bagayin, oh. 4 lang, oh. 67-63. Uy, nabulta pa pa yun. Binali-bali na. Marte, binigay Jimenez. Kumik. Floater. Wala pa rin, na-rebound. Uy, wala. Rebound ni Minas. Ayan na. Pagkakataon na kaya. Oh, pumigi. Ayan si Koreano. Ayan. Uy, malas pa rin talaga si Baste.
Ayan. Ubus na. 2 minutes. Second. Third quarter. 3 points. Okay. Rebound. Ayan, Rivera. Tumatakbo. Hinabol ni Menes. Counted. Wala pa. Marte, counted. Third quarter, boss. 1 minute and 24. Nandrat si Bad. Uy, nainta. Oh, third quarter na po yan. Si Morales, 69, 65. Bola pa namin si Vinci. 3 point ulit. Uy, talagang swerte. 2 point na yata yan. Luwaki uli yung lamang. Diyak, huwag mo ito bulati si Pau Pau. Nahugulat si Pau Pau. 10 seconds. Still. Bola po ng baby time. Mainit nyo eh. Ayan na, nilipat na namin ha. Yan. Rebound. 35 seconds na lang po. Third quarter. Boss, wala ba yung pagkain dito? Ano? At madilim. At mainit. Counted ulit. 74. 65. Siyam na uli ang laman. Abay. Dadalawa lang kanina eh. $25 seconds. Bakto. Tumira. Wala. Iwan na nato. Bermudez. 16 seconds. Morales. Counted. 8 seconds. 5 seconds. 9 balls. 1 second. And 6. Running. 1 second ka lang po. 1 second. Bigay. Dami sa ilalim mo. 1 second. Bola pa namin sa BC. Depensa tayo, par! Ayan na, sumisigaw ng coach, depensa daw. At fourth quarter na to. Kailangan nang dumikdik ng baby time. Bawal lang pa bebe. Same bola po ng black. 76, 65, labing isa, lumubuli ang lamang ng Mitsubishi. Pares lang tayo taga-panda. Ayan na, si Pau Pau. Kanina pa nagsinusukat yung shooting nun eh. Ayan na si Marte. Seryoso na si Marte. Pinabelo niya pa yan eh. Ayan na si Pau Pau. Rebound pa yun si Pau Pau. Ayan na. Pinas. Korean. Iyon, binukot na. Ayan. Ubusin ni Jimenez ang bola. Sineset up. Bagay. Kumig. Perimeter. Bagay. Ito mong gusto mag-Jollibee. Ito, best player to si Bagay na. Gusto mag-Jollibee ah. Rivera. Makapit po yan. 69, 78, 8 minutes and 35 seconds. Uubos na ni Jimenez ang oras. Pinawepesto ang kalaban. Binigay kay Marte. Binigay kay Jimenez. Tumira ng 3 point. Sablay. Ano kaya ang habol sa baby time? Ang angat. Ayan na. Bad, 3 points. Kapos, nambuti na lang doon si Mameng, doon si Rivera. Ang tandem. Laban! Buti na lang, doon yung two brothers ni Bad. Si Mameng at si Rivera. Si Mentro ka Pau. Ayun, alas. Nung sinasablay si Morales. Tumatakbo na si Minas. Ayan na. Rivera, nandun na yung tatlo. Magkapatid, napitawan ni Maming. Sayang, Jimenez. Rebound. Tatay mo kayo?
Foul, time out daw, time out. Score 71-80. Siyam lang po yan. 7 minutes and 29. Bonus free throw na lang po yan. Bonus free throw. Ready to ang bebetan sa rebound. Last shot na po yan. Re-rebound po. Rebound. Counted. Mameng, dribble the ball. Siya magtitimon. Binalik kami Minas. Ipaw-paw. Hanap ng kampe. Binalik kay Minas. Ligot kay Badge. Ayun kay Rivera. Ay! Ayan na. Si Marte na magtitimon ulit. Hubos ng oras. 6 minutes and 55. Morales. Oy, Bermudez. Malas talaga, hindi pa na-score si Bermudez. Si Minas. Nahihirapan kay Menes. Si Rivera. Uy, naabot pa rin. Wala na 6 minutes and 30. Fourth quarter na po tayo. Alalahanin nyo. 81-71 sa pulang po ang lamang ng Mitsubishi. Binigay kay Marte. 10 seconds. Counted. Laro lang. Yun na. Naibigay ng bola. Ayan. Ba, sayang oras. Bilis. Gapon tayo. Ayan na, tumatakbo na Marte. Morales. 3 point ulit. 3 point Morales. Nakakanin na po yun. Ano si Pau? Rivera. Pumuloting. Wala. Siya pa rin. Mameng. Sasubok sa 3. Wala pa rin si Pau. Rebound. Line ball. Sub. Rep up. May dalawa pang timeout ang Bebe Time. Isa na lang po sa Mitsubishi. 5 minutes and 39. Gamit daw ng oras, sabi ng Mitsubishi. Kanina pa po ginagamit, 4 quarter na tayo. Jimenez sa dribble. Pumipik. Ortiz, 10 seconds. Na-rebound. Ipaw-paw, ang lakas rebound. Ayan na si Minas. Uy, kapus. 14 seconds. 14 seconds. Black ball. Sub. Sino? Kuya Pau, labas ka daw muna. Depensa to ha. Gitna. Ayan. Pindot pa eh. Nilag kay Mameng. 3 point. Kapus. Rebound. May foul. Box. May foul daw si number 4. First team foul. Bola pa rin ng Bebe Time. Kumat si Pau. Ay si Pedro. Ayan na. Pinali ni Mameng. Kumalo up. Wala. Rep sub. Sub. Bermudez foul. Ay, labas na. Wala nga, labas na lang muna. Rivera, ang bola, nilabas. Minas, bantay na maliliit. Black. Rivera ulit. Yun. Simple lang. Ayan na si Bads. Nag-aharas. Mukhang si Bads lang ang malak. Hoy, oras! Morales. Nakauha pa naman 5 seconds. Up.
Batawa mo na, Johnny. 40. 40. 14 na. 14 na baby time. Number 14 ng baby time. Bulaklak. Tawin nyo na. First foul, first team foul. Wala pa, sir. First team foul pala, first team. Wala daw, side. Ilalim daw, ilalim. Tawin nyo na. Oh, wow, tatawin na daw ng Bulaklak. Baby time. Morales, wala, rebound pa rin Ortiz. Nauwa niya pa yun. Bola po ng Black. Lipat. Pasensya na po kayo, yung vlogger po natin kumakain. Nagutom sa init. Ayun na, wala pa rin talaga. Baka si Bulaklak. Si Mami pumersa, wala. Wala niya pa rin. Nabutata. Bulaklak, natin. 77-86. Siyam na lang po. Wala nang time at Mitsubishi, ha? 3 minutes and 53. Tumbasan to ng panalo. Ayan na si Menes. Harap, depensa ko nyo. Kumukuha na ng tawang baby time. Harap. Harap. Low. Who's foul? 31. 31 daw. 31. Third foul. Second team foul. Rivera, tatlo na foul. Binigay kay Marte. Nagtaw-taw ng baby time. 10 seconds. Foul 20. Wala pa, third team foul pa lang. Third team foul. Second personal, di ba? Third team foul. Outside lang daw po, outside lang. Wala pa, outside lang. Walang penalty ang outside. Ayan na, Jimenez. Jump ball. Bola po ng Dilaw. Jump ball, bola ng Dilaw. Paano naging penalty yung outside? 7 seconds po, 7 seconds. 7 seconds. Ortiz. 5. Good. Rebound na Minas. Po si Minas. Ay, lakas ng pass. 86-79. Sige. Kuha! Dribble. Yung man shot. Wala. Rebound yung pads. Ayan na. Rivera. Counted. Depensa! Lima na lang po. 81-86. Wala pong timeout ang Mitsubishi. Naubusan na. Lima! Habol! Wala nang timeout ngayon. Dito po tayo. Supply. Rebound ni Rivera. Habol! Foul. Sub. Who's rest? Foul. Foul, sinong foul? Sub. Time out. Time out. Baby time. 2 minutes and 12 na lang po ng fourth quarter. 86-81, 5 na lang. Aba. Nagbabanta ang baby time. Ma-handle kaya ng Mitsubishi ang lamang. Tapusin na natin to. At busog na ang vlogger natin. Shout out kay Jack. Shout out Jack.
Oy, sinaplay ko. Sure. Pagkakataon na para lumapit. Sure. Pedro. Pagkakataon na yun, no? Walang oras na gumagana. Last, Pedro. Pitch, sure, 86, 81, 2 minutes and 12. Oy! Depensa! 14, 82, 86, apat. Ay, naiwan si Jimenez. Uy! Paul! Pau. Okay lang yan. Sanay na sa banggaan si Pau. Wala pa, graduate. Karope, first foul. Warning for penalty ang baby time. Noon, wala. Sablay. Talagang sinasablay talaga ni Jimenez. Huwag na kayo magtaka, talagang sinasablay ni Jimenez yan. Seryosohin mo ta, Jimenez. At nakakarami ka na. Tinawanan din. Down! 2 minutes ng 4 quarter. Habol pa. Bulaklak. Pau to Pau connection. Uy, nabitawan. Yang Son. Pau. Pinasakay pa uli. Hop. Layup. Rebound. Memoridas. Ay, Mes. Pinas break. Morales. Ipig pa. Hop. Wala. Foul. Yang Son. Penalty na po. Penalty. Yang Son, second foul. Penalty na po ang baby time. Sub. Lex, labas. Si Alex ba lalabas? Sino lalabas? Oy, labas muna. Wala pa. Bawal po. May nagpipitro. Bawal. Mamaya po, pagkatapos po magpitro. Sorry po. Tao lang. Rebound. Pumuntahan Morales, tinira uli. Rebound uli. Si MRT. Swerte ang Mitsubishi sa bola. Ayun na. Easy daw. Ubus na ng oras. 1 minute and 23. 14 seconds. Shot clock. 10 seconds. Counted. Pau. Seryoso na ang mukha. 88-62. Wala. Palas. Paul. Oh, sub ka bang gawin? Sub daw. Penalty. Pasok ka? Sub daw. Pasok ang gwardiya. Okay lang. Kompleto sila. Okay na. 88-82. Wala, supply pa rin po. 54 seconds na lang po nalalabay sa atin. 4 quarter. Kaya pa yan. May shooter ang baby time. Si Jake Paulinho ha. Oh, counted. Bermudez. Ayan na, si Rivera. Basta, counted. Foul. Babalin daw para mahabol. 89, 84, 5 po ang kalamangan ng Mitsubishi. 39 seconds po, 39 seconds. 39 seconds na lang po para sa 4th quarter. Tres. Sablay. Basag. Salamat po sa mga umatin ng sabilang court. Naribad. Ayan na, dinidribble. Salamat sa pagpunta na mamili. Counted. Sino na kasi? Si Bat. Still muna. Salamat, Bat. Salamat na mamili. Ayan na, mag-aaras sa baby time. 24. 20 seconds. Sablay. Boss. Tres.
14 seconds. 12 seconds. Nice, nice. 8 seconds. Sana lang, labang, sana lang. Diretso. Diretso. Good. Nice. Bang. Lamang isa. Nice, nice. Labang, labang, labang. Stop. Labang na. 4 seconds na lang po. 4 seconds. 90-89 na baliktad po ang mga nabuta ko sa Bebetan. Anong gagawin ng Mitsubishi? Tinakbo. Labang, labang. Tinira ng 3 points. Ay, putang ina. Wala. Nice. Wala na oras. Nice. Nakaisa kami. 4 seconds yun eh. 4 seconds lang yan. Wala dito. Nakatira na.